बुट रिफाइखौ आं निजे बरिखा खूब शांति शिष्ट भावे जतन बुट दी दङ दान दी दङ जतन তাও কোনো বুট বতি চলিত ঠান্ডা দেয় बुट जे जागा दे माने खूबই नायथकलायना रि दङ शांत शिष्ट কোনো কোনো ঝামেলা করি কোনো করি আচ্ছা তাও বিয়াং থানায় বিয়াং তারপর আনে যত সমস্ত সাতচল্লিশ এরিয়া দं माने सातचल्लिश केन्द्र एरिया যত জায়গা आं गुरैनाय ब जायगा बुट जलि दं शांत शिष्टआवबो थांनायनि बुट रिफाइखौ आं निजे बरिखा खूब शांति शिष्ट भावे जतन बुट दी दङ दान दी दङ जतन তাও কোনো বুট বতি চলিত ঠান্ডা দেয় बुट जे जागा दे माने खूबই नायथकलायना रि दङ शांत शिष्ट কোনো কোনো ঝামেলা করি কোনো করি আচ্ছা তাও বিয়াং থানায় বিয়াং তারপর আনে যত সমস্ত সাতচল্লিশ এরিয়া দं माने सातचल्लिश केन्द्र एरिया যত জায়গা आं गुरैनाय ब जायगा बुट जलि दं शांत शिष्टआवबो थांनायनि बुट रिफाइखौ आं निजे बरिखा खूब शांति शिष्ट भावे जतन बुट दी दङ दान दी दङ जतन তাও কোনো বুট বতি চলিত ঠান্ডা দেয় बुट जे जागा दे माने खूबই नायथकलायना रि दङ शांत शिष्ट কোনো কোনো ঝামেলা করি কোনো করি আচ্ছা তাও বিয়াং থানায় বিয়াং তারপর আনে যত সমস্ত সাতচল্লিশ এরিয়া দं माने सातचल्लिश केन्द्र एरिया যত জায়গা आं गुरैनाय ब जायगा बुट जलि दं शांत शिष्टआवबो थांनायनि
बुट ओरैबायदि आं निजे बरिखा खूब शान्ति शिष्टभावेनो जतन बुट दि दङ बुट दान्दि दङ जतन তাও বন্ধ বুট প্রতিচলিত ঠান্ডা দেয় बुट जे जागादि माने खूबই नायथकलायनानै दङ शान्त शिष्ट কোনো কোনো ঝামেলা কरै কোনো কरै আচ্ছা তাও বিয়াং থানায় বিয়াং दाबो आं आंनि जत समस्त सासलिस एरिया दङ ने सासलिस केन्द्र एरियायाव जत जागा आं गुरिनायनाय ब जागा बुटनि बुट चलित शान्त शिष्टआवबो थांनाय बुट ओरैबायदि आं निजे बरिखा खूब शान्ति शिष्टभावेनो जतन बुट दि दङ बुट दान्दि दङ जतन তাও বন্ধ বুট প্রতিচলিত ঠান্ডা দেয় बुट जे जागादि माने खूबই नायथकलायनानै दङ शान्त शिष्ट কোনো কোনো ঝামেলা কरै কোনো কरै আচ্ছা তাও বিয়াং থানায় বিয়াং दाबो आं आंनि जत समस्त सासलिस एरिया दङ ने सासलिस केन्द्र एरियायाव जत जागा आं गुरिनायनाय ब जागा बुटनि बुट चलित शान्त शिष्टआवबो थांनाय बुट ओरैबायदि आं निजे बरिखा खूब शान्ति शिष्टभावेनो जतन बुट दि दङ बुट दान्दि दङ जतन তাও বন্ধ বুট প্রতিচলিত ঠান্ডা দেয় बुट जे जागादि माने खूबই नायथकलायनानै दङ शान्त शिष्ट কোনো কোনো ঝামেলা কरै কোনো কरै আচ্ছা তাও বিয়াং থানায় বিয়াং दाबो आं आंनि जत समस्त सासलिस एरिया दङ ने सासलिस केन्द्र एरियायाव जत जागा आं गुरिनायनाय ब जागा बुटनि बुट चलित शान्त शिष्टआवबो थांनाय
बुट रिपाइखा आं निजे बरिखा खूब शांति शिष्ट भावे जतन बुट दी दङ दान दी दङ जतन ओमफ्राय दाबो बन्द बुट बती दं सान्नादे बुट जे जागा दि माने खूबই नायथकलायनानै दङ शांत शिष्ट কোনো ঝামেলা করি কোনো করি আচ্ছা তা বিয়াং থানায় বিয়াং তারপর আনি যত সমস্ত 47 এরিয়া তো মানে 47 কেন্দ্র এরিয়া যত জায়গা নাং গুরি নাই ও জায়গা বুট চলিত শান্ত শিষ্ট থাকনাय बुट रिपाइखा आं निजे बरिखा खूब शांति शिष्ट भावे जतन बुट दी दङ दान दी दङ जतन ओमफ्राय दाबो बन्द बुट बती दं सान्नादे बुट जे जागा दि माने खूबই नायथकलायनानै दङ शांत शिष्ट কোনো ঝামেলা করি কোনো করি আচ্ছা তা বিয়াং থানায় বিয়াং তারপর আনি যত সমস্ত 47 এরিয়া তো মানে 47 কেন্দ্র এরিয়া যত জায়গা নাং গুরি নাই ও জায়গা বুট চলিত শান্ত শিষ্ট থাকনাय बुट रिपाइखा आं निजे बरिखा खूब शांति शिष्ट भावे जतन बुट दी दङ दान दी दङ जतन ओमफ्राय दाबो बन्द